Nyata jakaso filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka ja bɔlɔsiraw fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn an sugantili la o kama an b'aw bisimila ɲɛta kunnafoni bulonba kɔnɔna na bamanankan na ka bɛn bi tarata don ma surukada kalo tile 8 hijira 1443 don na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ka kɛ ni dɔgɔkun fila min ɲɛsinnen don sigida yɛrɛ lakanani n'a sanuyali ma n'a ko ma ko quinzaine de l'environnement o hukumu kɔnɔna na anw kɔni gɛrɛla vétérinaire dɔ la n'o ye Lasana Kulubali ye ale bɛna hakilila jigin kɛ waleyaw minnu kɛlen don k'an ka baganw sɛgɛn ni o ye manani dun ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Mali écolidenw ka san ɲɔgɔn dan wagatiw dɔnnen don o kama min kɔni ye ni écoliden kofɔlen ninnu ye u bɛ ka cɛsiri ni jija kɔni caya walasa k'u yɛrɛ labɛn ka bɛn u ka don kofɔlen ɲɛ aw bɛ na an da don a la nin kunnafoni in kɔnɔna na. An man to yen ka taa Kongo jamana kan a yirala k'a fɔ tɛnɛndon u ka finitigilaka fila olu kɔni bɔnɛna u ni na wa min ye 5 wɛrɛ ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jugina ka sababu kɛ marifa jɛkulutigi dɔw fɛ ni olu yɛrɛ bɛ wele ko M23. An bɛ bi kunnafoni dayɛlɛ ni anw yɛrɛ ka jamana kuntigi colonel Asimi Goita ale kɛlen don ka waleya min ta ka ɲɛsin jamanadenw ma dɛmɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'an ko ma ko œuvre sociale a yirala k'a fɔ ko min kɔni ye jibodon 200 ye n'o ye 200e forage ye ani min fana ye baarakɛminɛnw ye o kɔni dili kɔni kɛra min ye école république ye Bagadaji yɛrɛ kɔnɔna na tɛnɛndon min bɛna ni juin kalo tile 7 ye san 2022 min ye colonel Asimi Goita ye ale n'a ka maaw tun bɛ ni ekɔliso kofɔlen na min kɔni ye jibondon 200 ye a kɔni ye min di malidenw ma faraki la ka taa o yɛrɛ kɔrɔbakarili kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ ni musaka ninnu kɔni ɲɛsinnen don min masa o de ye k'a fɔ malidenw ka se ka degun bɔ u kan jiko ani fɛn caman na cogo min na wa wari in yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ a ka wagandela wa ne min n'a yɛrɛ kɛlen don ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ dɛmɛni ma wa yirala k'a fɔ fana min kɔni ye minibisi ani pick-up 4 ye olu kɔni dira anw yɛrɛ ka jamanakuntigi président Asimi Goita a y'a di maaw ma min ye fédération malienne des personnes handicapées n'o ye lujuratɔw ka baarakɛyɔrɔ ye fo ka se office national des pupilles de la république ma ni o ye min kɔni ye yatimɛdenw yɛrɛ olu ka yɔrɔ ye centre de santé min bɛ anw yɛrɛ ka Bamako sigida 4nan na wa yirala k'a fɔ fana min ye Kati hôpitali fo ka taa se institut de santé ma olu fana ye groupe sɔrɔ n'an k'olu ma groupe électrogène ni courant tigɛra o bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni ye courant ye a bɛ se ka to nin yɔrɔ kofɔlen na cogo min na yirala k'a fɔ sa nin kɛnɛba in kɔni sigili bɛnna ni président Asimi Goita ale ka san kelen mara yɛrɛ ɲɛnajɛw ye. Min kɔni ye président Asimi Goita sa a ye foli ni tanu kɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka taa a ka kankɔrɔ sigiba kɛrɛnkɛrɛnnen ma n'o ye colonel Bajalo Touré ye ani a ka jama olu yɛrɛ ka cɛsiri min bonyana ni komasina ninnu na kosɔbɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye ale yɛrɛ ka haminako fɔlɔ ye sa o de ye ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen nimisi wasa cogo min na a yira k'a fɔ ko min ye ale don nin waleya ninnu na sa n'o de ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu na ka kan ko k'ale yɛrɛ to kɛlɛkɛyɔrɔ la kungofinw kɔnɔna na ale olu tun bɛ jiko gɛlɛya ani baloko gɛlɛya min cɛla ye ko ale kɔni de y'a to ale kɔni hakili sɔrɔ ka se k'i ɲɛsin ni mama sina ninnu fana ma min ye jiko gɛlɛya ani min ye baloko gɛlɛya ye ka se ka o kɛlɛ cogoya min na wa min kɔni ye président Asimi Goita ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko ninnu kɔni bɛ to sen na fo ka taa min kɛ. Min ye sɛbɛnfura kofɔlen ye ni a yɛrɛ kɔni bolonɔbila kɛra anw yɛrɛ ka jamanakuntigi fɛ colonel Asimi Goita k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye camancɛ fanga kuntagala janni ye
o dɔnni hukumu kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ ko min ye président Assimi Goïta a n'a ka ministre majɛma Sugar Kokala Mayiga olu kɔni ye u bolonɔ bila nin sɛbɛnfura kofɔli in na k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye cɛmancɛ fanga ye sa ka a jɛnya o na tɛ jɔ san 2 bɔɲɔngo la n'o ye kalo 24 wa ko wɛrɛ jate daminɛ sa marisi kalo tile 26 san 2022 o b'a yira k'a fɔ ko an kɔni ye kalo 21 bɔɲɔngo yani cɛmancɛ fanga yɛrɛ ka ban Aissata Mayiga ale ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. San kelen yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ale kelen k'a ka kale ka siɲɛ kɔni kɛ ko a b'an ka jamana mara sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka cɛmancɛ fanga ma ɲɛma colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni cɛmancɛ fanga yɛlɛmani n'a bɛ f'o ma ko rectifier ale yɛrɛ kɔni o kuntagala yɛrɛ kɔni yira o de la a y'a yira k'a fɔ décret dɔ kɔnɔna la ni gouvernement ka kuma lasela colonel Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na décret in kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko transition in kuntagala kɔni ye san 2 de ye ni o ye kalo 24 a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la ko yɛrɛ kɔni kɔrɔtɛ ko transition kura yɛrɛ kɔni bɛna bila sen kan ko ga ko kɔni bɛ transition yɛrɛ de kɔni danyɔrɔ yira o de la fɛn min gouvernement ka kuma lasela ye colonel Abdoulaye Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni sariya sɛbɛn ni o ye décret ye ko kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko olu minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaya la ko u kɔni tɛ fɛ ka to fanga in na badabada yɛrɛ kɔni kɔnɔna la CEDEAO mɔgɔw ka sigi tɛmɛnen kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni kun ye a laɲini fɛn min an ka cɛmancɛ fanga kuntagala ye o kɔni ka taa kalo 18 bɔɲɔngo de la ka kɛɲɛ ni décret ye CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma laseli kɛ fɔlɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka kɛɲɛ ni dɔgɔ furancɛ fila min ɲɛsinnen don sigida lakanali ma n'a ko ma ko quinzaine de l'environnement o ta ko 23 min kɔni ye direction nationale des eaux et forêts maaw ye ni olu ye an ka kungo lakana kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni ye kunnafonidilaw wele walasa ka baro sigi kɛ agence de l'environnement et du développement durable Jawala la o salle de conférence yɛrɛ kɔnɔna na ni baro sigi in kɔni tun kun de ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnfura 3 kɛrɛnkɛrɛnnen kan min yɛrɛ ɲɛsinnen don an ka kungo fitininw ani kungobaw lasagoni ani o lakanani ma telen ta tɔgɔ la Aissata Touré a seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Eaux et forêts directrice ka kuma ɲɛfɔw la a y'a yira k'a fɔ nin kunba tɛ dɔrɔn yaasa ka se ka maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ladɔnniya u ka sɛbɛnfura kofɔli ninnu kan ni o dɔ de ye arrêté fɔlɔfɔlɔ min b'an bolo bi a bɛ fɔ ko arrêté min b'a an dɛmɛ ka se ka an ka plan d'aménagement kɛ an ka texte dɔw y'a yira k'a fɔ i tɛ se ka tigɛli kɛ yɔrɔ si Mali yɔrɔ si n'i ma plan d'aménagement kɛ maintenant plan d'aménagement in kan ka kɛ cogo di ni arrêté in bɛ o de ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka baara kɛ i kan ka plan d'aménagement de élaborer fɔlɔ o plan d'aménagement i kan ka kɛ cogo di an bɛ ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que n'a ma dɔn a sariya batoli bɛ gɛlɛya filanan ye jumɛn ye minnu bɛ bɔ ni lɔgɔ ye Mali kɔnɔ ka taa kɔfɛ o fana arrêté dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko arrêté interministériel environnement b'a la finance b'a la commerce concurrence b'a la olu de y'a signé donc o fana b'a yira k'a fɔ n'e bɛ fɛ ka bɔ ni dɔgɔ ye Mali kɔnɔ bi i kan ka kɛ cogo di an y'a fɔ k'a fɔ o fana kɔnɔ kuma kan ka dɔn parce que fɛn kuraw don sariya ninnu bɔra ka ca ni san 1 ni dɔɔni dɔrɔn ye donc mɔgɔ caman t'a kɔnɔ k'o dɔn an y'a estimé k'a fɔ an kan k'o kuma ɲɛfɔ an baarakɛɲɔgɔnw ye k'a dɔn mun k'a faamuya pour que a ka se ka bato laban min b'an bolo bi o ye feu ko ye n'o ye tasuma ko ye tasuma minnu donna Mali kɔnɔna na Mali 2021 kalo 3 laban ani 2022 kalo 3 fɔlɔ la o situation b'an bolo an bɛ n'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour que feu ko in caman bɛ se ka bɔ a la ka se ka dabila n'a ma se ka dabila ka se ka dɔgɔya kosɛbɛ. Laɲini jumɛnw de bɛ nin ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ? Laɲini ye min ye bɛɛ k'a dɔn an bɛ fɛ ka min fɔ gafe minnu b'an bolo kɔnɔ k'o bɛɛ k'a dɔn parce que a tɛ tala anw kama a bɛ tala an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kama a bɛ tala maliden bɛɛ kama donc bɛɛ k'a dɔn min b'a kɔnɔ bɛɛ ka sariya bato ni sariya batora ka ban banna foyi tɛ o kɔfɛla la mais pour que ka sariya bato f'i k'a kɔnɔ k'o dɔn fana donc an ko fo k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ fɛ bɛɛ k'a kɔnɔ k'o dɔn et bɛɛ k'a bato fana. Ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔ ye min yɛrɛ carila karidon juin kalo tile 4 san 2022 kulu fɛ n'olu ye plateforme des mouvements du 14 juin 2014 maaw wa yirala k'a fɔ sa ko min ye Ander Bukan ani Tajalata yɔrɔw fanfɛlaw ye sa ni o yɛrɛ bɛ Niger dancɛw
kɛrɛfɛla la ni olu yɛrɛ kun bɛ maraba juguw bolo bamaci wale kɛbaw bolo a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛdenw ani ni maa kofɔlenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka nin yɔrɔ masina kɔni bɔsi ka bɔ ni maraba jugu ninnu bolo cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in kɔnɔna sa min ye maaw n'u bolofɛnw ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔ lakananen don nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Aissata Mayiga ka bolonɔ bila an ka jɛ ka lajɛ nin kisa kan. Communiqué kɔnɔna la ni o bilala sen kan juin kalo tile 5 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mouvement du 14 juin 2014 maaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni banbaaciman ninnu ka ni kɛlɛli baara bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye anw ka finitigilakaw faamaw olu kɛlen n'u ka baaraba dɔ boloda ni o ye ka se ka maaw ni u bolofɛnw yɛrɛ lakana cogoya min na o de kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye Mali ni Niger dancɛ yɛrɛ kɔni u ka taa bɔ banbaacimanw ka ni dagayɔrɔ belebeleba in kan ni o ye État islamique au Grand Sahara maaw ye. Communiqué kɔnɔna la hali sisan a yirala k'a fɔ ko banbaaciman maa caman de kɔni tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tal Hacher ni ale ni Tajalati ye kilomɛtiri 4 bɔɲɔgɔnko ye kilomɛtiri 30 bɔɲɔgɔnko o de kɔni bɛ olu fana ni Anderabukan yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛɛ lajɛlen bɛ Niger frontière kɔni na o de kɔni na a yirala k'a fɔ ko kɛlɛw ganna kosɛbɛ an ka finitigilakaw olu ni mouvement du 14 juin 2014 maaw olu ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna la u ni banbaacimanw ka ni kɛlɛ in kɔni taara fo heure 3 bɔɲɔgɔnko la hali n'a sɔrɔ an ka finitigilakaw ma walawalali di fɔlɔ banbaaciman hakɛ min yɛrɛ kɔni fagara a yirala k'a fɔ ko banbaaciman caman de kɔni bɔnɛna u ni na u bolofɛnw caman bɛ olu yɛrɛ kɔni tiɲɛna wa u ka dagayɔrɔ ni o y'u ka base ye a yirala k'a fɔ ko u ye o yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn kunnafoniyaw kɔnɔna la maa dɔw yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko maa 40 bɔɲɔgɔnko olu kɔni fagara nin kɔnɔna la maa 36 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni banana tɛgɛ dara pick-up 4 kan ni olu ye Toyota ye ka tila ka moto 20 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni jeni fɛn min ye État islamique au Grand Sahara ye banbaacimanw la ko maa 12 bɔɲɔgɔnko o yɛrɛ kɔni minɛnen bɛ u bolo wa an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka finitigilakaw olu kɔni ka kɔlɔsili bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kan hali sisan nɔ communiqué in kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka ni baara mun bilalen don sen kan ni o ye maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na k'a kɔni bɛna to sen na Menaka région kɔnɔna o ni Gao région yɛrɛ kɔnɔna la fo ka taa fɔ ko tɛgɛ dara banbaaciman ninnu bɛɛ lajɛlen kan wagati min na. Ka kɛ ni quinzaine de l'environnement hukum kɔnɔna ye sa an kɔni ka maaw wulila ka gɛrɛ vétérinaire dɔ la walasa a yɛrɛ bɛ se ka an kunnafoni cogo min na waleya kan waleya min kɛlen don degun koba ye Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ni o de ye an ka baganw ka mana ɲimi ye a kɔlɔlɔ kɔni barika bɛ ka bonya kosɛbɛ vétérinaire docteur Lassana Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a kuɲɛ la Aissata Mayiga ani Musa Jalo olu tun bɛ a kɛrɛfɛ. Mana forogoni ni dɔw k'a ma ko fila manani ale yɛrɛ kɔni kelen n'u ka gɛlɛya kɔni caman lase diɲɛ seleke 4 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa n'i y'a jateminɛ anw ka jamana kɔnɔna la baganw yɛrɛ kɔni kelen don k'u ta sɔrɔ ni fila manani ko in na barisa ni bagan minnu kɔni ye mana in dun u balo ɲinitɔla fɛ a kɔni bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman de lase u ka kɛnɛya ma. Baganw bɛ mana min dun vraiment a bɛ kɔlɔlɔba de s'u ma. Mana yɛrɛ kɔni kɛra an bolo kasara de bon kasara fɔlɔfɔlɔ bagan n'a y'a dun mana a tɛ toli n'a y'a dun a bɛ se ka san 10 san 8 san 4 k'a kɔnɔ a tɛ toli donc n'a tɛ toli fura tɛ min bɛ se ka a labɔ k'a fɔ ko fura de bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo min bɛ se ka mana yɛlɛ bagan kɔnɔ o tɛ yen donc a bɛ bagan ka dumuni ko yɛrɛ a b'a ka bana yɛrɛ de caya k'o la parce que a tɛ se ka yɛlɛma bon fɛn o fɛn tɛ se ka yɛlɛma kɔnɔna na a bɛ na ni problème de donc o problème bɛ na dɔɔni dɔɔni n'a farala ɲɔgɔn kan a ka dumuni ko bɛ yɛlɛma dɔ bɛ bɔ a ka dumuni na ni dɔ bɔra a ka dumuni na a farikolo bana misɛnnin caman bɛ yen nɔ o bɛɛ de bɛ wuli bon finalement a bɛ na t'o la n'i tɛ dumuni bɛrɛ kɛ a bɛ fasa don o don a bɛ fasa ko finalement a b'a faga. Donc o kɔlɔlɔ de bɛ fɛn kan a kɔlɔlɔ filanan fɛnɛ min nɔnɔ ko fɛnɛ na a bɛ dɔ bɔ a ka n'a sɔrɔ a bɛ litiri 10 bɔ a bɛ jigin dɔɔni mana bɛ mɛn a kɔnɔ dɔɔni a bɛ jigin fo litiri 1 litiri 2 a ka den sɔrɔ ko fɛnɛ o dɔ bɛ bɔ a la caman yɛrɛ bɛ bɔ a la bon aussi sogo fɛnɛ na n'a sɔrɔ a bɛ kilo poids ta plus mana b'a kɔnɔ a fɛ dɔ bɛ bɔ a poids la a sogo bɛ jigin ka jigin dɔɔni fo ka taa a fɛ bon hali ni k'i b'a feere e ye misi min san 260 000 1
ni mana b'a kɔnɔ n'i k'i b'a feere i bɛ perdre parce que i tɛna wa mugan sɔrɔ n'a fasara misi fasa mɔgɔ tɛna wari don a la donc a bɛ perdre ba de don bagan kɔnɔ. Bon bagan kɔni n'a ye mana kɔni dun a ka ɲɛnamaya kuntala a tɛ si bɛrɛ kɔni sɔrɔ a kɔni bɛ se ka mɛn bagan kɔnɔ. Bon mana surunyana a bɛ bagan de lanɔgɔ bagan bɛ lanɔgɔ de a bɛ nagasi kɛ taa fɛ a kuntala kɔni bɛ o bɛ dépend mana yɛrɛ cayali bagan kɔnɔ parce que dɔw b'a dun ka tɛmɛ dɔ kan. Bon n'a man ca a si kuntala bɛ jan mais minnu b'a dun ka caya o si kuntala cayalenba ye san 4 san 5 a b'a faga sinon moins. I b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ furu bɛ yen i b'a sɔrɔ binɲaga yɛrɛ tu kɔnɔ a bɛɛ mana o kɔni si n'a melekera nugura ou bien a ye furu renverser dɔrɔn yɔrɔnin kelen a mana bin dɔrɔn a tɛ se ka wuli fo k'a kantigɛ. A bagan kɔnɔbara yɛrɛ kɔni gosi wali kelen ka échographie kɔni kɛ a la olu de kɔni ye fɛɛrɛw ye minnu b'a to n'i bɛ se k'a dɔn ni bagan yɛrɛ kɔni ye mana dun. Bon ni bagan ye mana dun fɛɛrɛ min b'a la k'a dɔn bon fɛɛrɛ fila u b'a fɔ min ma ko échographie ka arajo kɛ o arajo bɛ a bɛ se ka kɛ ka échographie kɛ ka arajo ka a kɔnɔbara la fɛn min b'a kɔnɔ ni mana b'a kɔnɔ ou bien den b'a kɔnɔ komi mana ni den tɛ fan kelen fɛ donc mana n'a ye écho kɛ ni mana b'a kɔnɔ a bɛ ye a bɛ dɔn. Filanan o ye mɔgɔ minnu yɛrɛ faamuyalen don kosɛbɛ ni mana b'a kɔnɔ i b'a dɔn parce que a bɛ fasa bon a kan ka dumuni min bɔ k'a ɲimi i b'a sɔrɔ a t'o kɛ bon dɔɔni dɔɔni kɔnɔbara in kɔni fɛ a bɛ jigin i b'a sɔrɔ kɛrɛ in n'i y'a jateminɛ o ye jateminɛ minnu bɛ jateminɛ kɛ i b'a dɔn n'i magara la ni fɛn b'a kɔnɔ i b'a dɔn o kɔni o ka nɔgɔn. An k'an taabolo falen o ni mana forogoni yɛrɛ kɔni doni ka dabila anw ka jamana kɔnɔ o de kɔni kɛra weleweleda kan ye an ka bagan dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛ. Mɔgɔw kan ka changer de i ye mana fɛn dɔrɔn i y'a fili i b'a fili baganw b'a ta u b'a dun donc vraiment an ka adamaden yɛrɛ kan ka yɛlɛma i ka baara kɛta la ko mana in dɔw dahirimɛ b'a la mais a ɲuman kɔni ye min ye mana ko an ka a dilanli yɛrɛ a ka dabila parce que a bɛ problème min yɛrɛ se adamadenya yɛrɛ ma ani baganw yɛrɛ ka fɛn ma baganw yɛrɛ dama tɛ dɛ hali sɛnɛ mana bɛ problème las'a ma. État n'o ye faso ye n'o ye gouvernement ye déjà a miirila n'a mɛnna mais halisa a ma se k'a appliquer sariya taara k'a fɔ mana dilan ka dabila ani k'a san ka bɔ kɔ ka na n'a ye k'a dabila donc vraiment u k'o sariya ta ka baara k'o kan mana dilan jamana dɔw y'a sariya ta mana tɛ du fɛ a tɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka dun donc n'o dabila la vraiment mɔgɔw bɛ lafiya. Ni san laban ninnu na n'i y'a jateminɛ anw ka jamana kɔnɔ bagan dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kɔni kamana ganna kosɛbɛ ka sababu kɛ filafilamananin ninnu bɛ kɔlɔlɔ min lase baganw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ma o de la walasa ka an ka sigida kisi ka tila ka bagan ninnu yɛrɛ kɔni ni fana kisi an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka filafilamananin ninnu labaarali dabila an ka jamana kɔnɔna la. Duguma kalan ɲɔgɔndanw o kɔni wagati dɔnna Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ni Ala ye juin kalo tile 27 yirana san 2022 min kɔni ye duguma ekɔlidenw ka ɲɔgɔndan o bɛna kɛ o don kofɔlen Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen o de kɔni kama min kɔni ye Bamako ekɔliso caman olu kɔni bɛ ka waleyaw caya walasa min ye ekɔlidenw ye o bɛ se ka labɛn ka se nin don kofɔlen ma cogo min na waleya dɔw la a bɛ jateminɛ i n'a fɔ cours de rattrapage ani min fana ye cours spécial ye ni o kɔni ye hakililajigin kalanw caman ye ka kɛɲɛ ni nin ɲɔgɔndan kofɔlen ye o hukumu de kɔnɔna na an kɔni wulila k'an gɛrɛ lakɔliso dɔ la n'o ye complexe scolaire Mafa ye n'o bɛ Yɔrɔjanbugu tɛnɛn t'a tɔgɔ la Ali Kulubali ani Salifo Ɲare an k'u ka baarakɛnɛw lajɛ.
Ni san laban kɔni sela fɛn min ye Mali kɔnɔna na i n'a ye k'a fɔ Mali kalankɛlaw olu kɔni bɛ wulikajɔw kɔni kɛ ka fɛɛrɛw kɔni bila sen kan yaasa kalanden minnu bɛ yen n'u u kan ka kiimɛliw kɛ olu na se ka wasa sɔrɔ u ka kiimɛliw la cogoya min na ka taa kilasi 9 fo ka taa se fɛn min ye kilasi 12 maa bɛ yen minnu bɛ kiimɛliw kɔni kɛ olu bɛ fɛɛrɛ jɔnjɔnw kɔni sigi ka se ka lakɔliden ninnu k'u dɔbɔ ani k'u ka fɛn min ye kalan kɔni kɛ kala jolen ye yaasa kiimɛli fana kɛ u na se ka wasa kɔni sɔrɔ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye lakɔlisoba min bɛ yen ni o filɛ Yirimajɔ Yɔrɔjanbugu ni u b'a wele ko complexe scolaire Mafa olu fɛn min ye kalankaramɔgɔw ka taa se a ɲɛmaaw kɔni ma fɛn min ye lakɔlidenw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka fɛɛrɛba damadama k'o sigi sen kan lakɔliden minnu bɛ yen n'u kan ka kiimɛliw kɛ olu ka se ka kalan jolen kɔni sɔrɔ ani kiimɛliw don fɛn min ye hakilila jagabɔ kumasen minnu bɛ di u ma o ka se ka o hakilila jagabɔ kumasenw ka se ka olu kɔni jaabi ka sɔrɔ u ma gɛlɛya caman sɔrɔ a la. An fɛ yan Mafa la an bɛ don min na comme bi n'an ye 9e ta walima n'an ye terminal ta i b'a ye matière kɔni caman bɛ yen o programme o banna yɛrɛ carrément o bannen kɔ comme examen ma se an ko n'an ye ekɔlidenw bila u yɛrɛ kɔrɔ ten alors caman tɛ ɲɛsin révision ma u bɛ taa kɛ kulonkɛ ye alors u ye fɛn minnu ta san kɔnɔna na u ye leçon minnu kɛra san kɔnɔna na alors u bɛ se ka ɲinɛ a caman kɔ donc n'o o kɛra o ye baara kɛlen sanji jukɔrɔ wɔsi ye donc o kama alors compo ninnu bannen an tora classe kɔnɔ an ye ekɔlidenw maintenu donc an bɛ exercice k'u kunna maître bɛ na ni sujet kɔrɔw ye u b'olu traiter ɲɔgɔn fɛ donc a ka ca la ni a ye o sujet kɔrɔ ninnu caman traiter baki walima defu sujet mana na cogo cogo a mana na forme fɛn o fɛn na o b'a sɔrɔ n'an m'o ye a y'o ɲɔgɔnna dɔ ye donc o kama an bɛ don min na comme bi alors an kɔni ma jɔrɔ an ma siran an ma siga fana k'a fɔ ko hali n'i ye defu kɛ sini walima hali n'i y'a kɛ n'i ye baki kɛ sinikɛnɛ an ka ekɔlidenw k'a fɔ ko ayiwa sanfɛ sara kɔni u b'o cɛ an dalen b'o la o tɛmɛnen yɛrɛ kɔ ka bɔ yen defu la an ye sufɛ kuru yɛrɛ fana organiser o ye anw dɛlinanko y'an ka kɔrɔ san o san ni defu bɛna se alors an bɛ cours dɔ organiser cours de rattrapage organiser sufɛ pour que ka ekɔlidenw canaliser u ka yala ninnu bali donc an y'o mun kɛ an y'a ye san tɛmɛnenw na an ye résultat ɲɛnamaw sɔrɔ a la o kama ɲinan fana o kelen in daminɛna il y a plus d'une semaine donc o cours ninnu bɛ continuer fana matière fana fɛn o fɛn bɛ kɛ defu la a bɛ continuer a bɛɛ la fo ka taa se defu tile 2 ma. Alu Kulibali ni o ye Mafa yɛrɛ ɲɛmaa n'u b'a wele ko promoteur ni ale kɔni ka kuma bolila minnu de kan kosɛbɛ ni o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye ko lakɔlikaramɔgɔw olu kɔni kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa fɛn ye lakɔliden minnu bɛ yen n'u bɛ kiimɛli kilasiw kɔni kɔnɔna na olu ka se ka u ka ɲɔgɔndɔnw kɔni ka wasa sɔrɔ a la cogoya min na nka fɛn ye lakɔlidenw yiru olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko o n'a o tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kɔni wele u ka fɛn ye jalabaw kɔni siri ani u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ leçon minnu bɛ u ka u kɔni ta yaasa u na se ka fɛn min ye ni examen ninnu ka se ka o sɔrɔ cogoya min de la o y'a jira fana k'a fɔ ko kalan ɲɛnama o kɛla olu kun ko olu kɔni labɛnlen don yanni fɛn min ye examen yɛrɛ kɔni don cɛ ka se ka fɛn min ye a kɔni kɛ ka ɲɛ cogoya min na. Awɔ an labɛnnen don examen kama maître kɔni bɛ ka baara min kɛ ne fɛ a baara ka ɲi fo k'a faga a baara ka ɲi parce que u bɛ k'an yɛrɛ de dɛmɛ an ka se k'an ka sigi ɲɛsigi labɛn quoi a baara ka ɲi o bɛ baara min na an b'a fɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka caman don u ka baara la hali bi. Bon ne bɛ ka depuis premier trimestre cours an bɛ k'o de réviser an bɛ ka révision caman k'o la bon ne yɛrɛ bolo maître ka baara ka ɲi bon difficulté bɛ ne la yɔrɔ min na o ye matière scientifique bon n bɛ k'olu faamuya fɛnɛ. Lakɔlidenw ye nin kuma min fɔ yaasa ka se ka a kɔni simɛntiya fɛn ye u ka kalankaramɔgɔw olu fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ka lakɔlidenw kɔni labɛnlen don ka sabuya kɛ fɛn ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bi kalan min kɔni di u ma u ka se k'o kɛ san kɔni kɔnɔna na ko o baaraw o bɛɛ lajɛlen kɔni banna olu fɛ fo ka taa se fɛn ye u bɛ ka
kalan wɛrɛw kɔni kɛ o kunna yaasa u na se ka fɛn ye wasa kɔni sɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ sufɛkalaw ani fɛn ye u bɛ minnu wele ko cours privés u bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ o de la lakɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu ka lakɔlidenw kɔni kiimɛli kɛnɛ kɔni kan u tɛna gɛlɛya foyi kɔni sɔrɔ. An bɛ seereya ma k'a fɔ ekɔlidenw kɔni bi u caman kolo donnen don baara la kosɛbɛ. An bɛ se k'a fɔ u labɛnnen don an ka ye la ka examen affronter n'o ye bac ye ka sababu kɛ n'i y'o jateminɛ u bɛɛ bɛ na école la n'i ye jateminɛ kɛ absent ka dɔgɔ a la o b'a jira k'a fɔ u caman bɛ ka i labɛn bac kama ka affronter. An ye an seko kɛ kosɛbɛ fɛn min ye jamana yɛrɛ bɛ programme min d'an ma an k'o kɛ denmisɛnninw kunna an y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ ani exercices caman bi kɔni an yɛrɛ dalen b'a la an ka denmisɛnninw bɛ se ka examen kɛ an bɛ wasa sɔrɔ a la kosɛbɛ. Ne ka denmisɛnnin formelen minnu bɛ anw fɛ yan nɔ bi 100 sara la mɔgɔ 70 ni kɔ de bɛ se ka passer. An k'an jija an ka kuma denmisɛnninw fɛ donc école la yan an kɔni b'an jija donc an bɛ programme kan k'a tɔw lase et puis ni programme banna an bɛ révision daminɛ sani examen cɛ donc mais an b'a ɲini parents fana fɛ n'an bɛ so n'u denmisɛnninw bɛ so u k'u hakili t'u la kosɛbɛ donc kana to denmisɛnninw ka to tulonkɛ la ballontan na ka taa tulonkɛw kɛ téléphone manipuler téléfilɛ k'a sɔrɔ examen sera ka ban donc fo parents fana ka kuma denmisɛnninw fɛ parce que faut pas que denmisɛnnin ka a bɔra école la a sera so dɔrɔn a b'a sago la donc fan fila ka ɲɔgɔn dɛmɛ de parents k'u jija so kɔnɔ yen k'u contrôler n'u sera yan fana anw b'an seko kɛ bon on va faire beaucoup d'exercices an b'an jija ka exercice caman kɛ donc ka se ka révision caman kɛ sani examen kɛ. Mafa lakɔliso a maa ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka lakɔlidenw kɔni labɛnlen don ko ka ɲina olu kɔni bɛna lakɔliden minnu kɔni bɔ ka taa fɛn min ye kilasi 9 fo ka taa se kilasi 12 kɔni ma a ka ca ni fɛn min ye maa 400 bɔɲɔgɔnko kɔni de ye nka o sɛmɛntiyalen don a kan k'a fɔ ko fɛn min ye nin maa tila ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bi kɛ ka examen ninnu kɔni sɔrɔ. Kalanden min b'an bolo DEF la o ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 20 ye o labɛnlen don parce que vraiment an y'o labɛn ka ɲɛ programme banna. Alors en révision de là maintenant, bon mieux que ça, Anglais a cours d'histoire d'amener. Nous avons une équipe très dynamique, bon nous vraiment développer nos barres là. On barre clé à magachu avec. Coordonné, koni am fait amna holding kema fla nyora présenter examen là. Alors olus tlale no série munu mi lycée là. No va faire do matériel, no va faire do matériel, do test terme la science expérimentale do TSU un TSCO tal ko link ma fla nyona na ñen sani santo temelung make kili sabu ka daka kala ngon kara ñene ram sa ko kala kara ñene boli make école do akila la wala bele no ka examen ke ambe sanani bo chaque année an ga bilan même cette année an ya signé ka cours do ke soufela la c'est pour que ka demsenu ka niveau ka do fara niveau ka yan examen no do. Donc on fait un show du lundi au samedi en mes cours qui les cours de rattrapage, même pas des cours de rattrapage, c'est des cours pour que nous démettons comme un niveau sur pour que examen participer tout comme bon même sur demsonu ou à coup yere dro parce que génétique fait venir ba barake qui yere il est mis sur classique non il peut pour de que ou kana siran parce que ni siran ni dujere yere la dro examen la ama yere mo Mali ɲɛmaaw bɛ ka kuma minnu fɔ bi ni o de ye ka se ka Mali kura k'o sigi sen kan wa a jirala k'a fɔ n'a sɔrɔ fɛn min ye Mali kalanko bana kɔni bi a la fɛn min ye o de ka kan ka furakɛ fɔlɔ yaasa fɛn min ye Mali kura min bɛ ka ɲini o ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye Mali kura yaasa a ka ɲɛ sɔrɔ fo kalanko de kɔni ka don ba la o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Alu Kulibali n'u ye l'école mafa o ɲɛmaa ye a kɔni ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma ka taa se lakɔli karamɔgɔ ani lakɔlidenw yuru fana kɔni ma. D'abord écoledenw ye ayiwa k'a fɔ ko baara fɛn o fɛn bɛ kɛ école ko sira fɛ alors parents d'élèves bɛ mun kɛ ministère mɔgɔw bɛ mun kɛ an yɛrɛ maîtres bɛ mun kɛ a bɛɛ kun ye pour que olu de ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka olu ladamu k'olu pɔtɔpɔtɔ ka kɛ sini maakɔrɔba ɲumanw ye donc n'o bɛ senna il faut que olu yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa olu yɛrɛ ye fɛn mun ye a ko kɔnɔna na o dɔnni bɛ kɛ cogo di u k'u ɲɛsin cours min bɛ di u ma maîtres fɛ u k'u ɲɛsin o ma
alors u kana l'école la u kana l'école chômer wa u kana l'air la fana alors nous nana fana maître tu flanye u kro nu fawdu u ka maître bunye alors au tableau dama mun flè n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan kana ɲɔgɔn sɔrɔ écoleden mun na a bɛ se ka fɔ o ma ko écoleden ɲuman ayiwa écoleden ɲuman nu a ka ca la ni kimɛliw kɛra ale jɔyɔrɔ bɛ kɛ sanfɛla ye donc k'a fɔ mɛtiriw fana ɲɛna an ka baara in jamana ninkun bɛ anw de bolo n'o ye éducation ye parce que jamana o jamana ni a denw ma kalan ka ɲɛ o jamana o bɛ to kɔ de surtout an bɛ don min na comme bi an bɛ malikura ko kuma la malikura in tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu ni jamana denw ma former ka ɲɛ domaine bɛɛ la i mana kalan taabolo fɛn o fɛn ta donc ka u former ka ɲɛ an kana ɲɛbɔ jamana wɛrɛ fɛ ni an sera maîtriw sera k'u baara réussir don min na donc malikura ko bɛ bɔ sogo na k'a kɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko parents d'élèves fana ɲɛna basi tɛ kalanko in ma kelen tɛ se fo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la. maa caman y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye mali lakɔli ko jangaru bi a la a banalen don k'a sabuya kɛ kalanko yɛrɛ kɛn bɛ sibi saba ye bi faso mali kɔni kɔnɔna na nka maa bɛ se k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman min bɛ yen ni o bɛ sɔrɔ fɛn min ye nin lakɔli in kɔni de la o de ye fɛn min ye lakɔliso mafa olu ka kalankaramɔgɔw kɔni ye k'a sabuya kɛ u ye bolo di ɲɔgɔn ma ani ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan yaasa mali kalan u na se k'a kɔrɔta cogoya min na ale lakɔliden ɲumanw fɛn min ye dɔnni ɲumanw ka se ka olu kɔni yɛlɛma u kunkolow kɔnɔna cogoya min. an b'an sɛnsɛn ka don farafinna ani diɲɛ fan tɔw kunnafoni na. Algérie masakɛ kɔrɔ min bɛ ni a fatula ni u b'a wele ko Abdel Aziz Bouteflika ale dɔgɔkɛ n'u ye Saido Bouteflika kɔni ye hajirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlɔ in ko ani maa wɛrɛ bɛ ni u kun bɛ ale kɔni wele ko Ali Adad ni ale ye fɛn min ye patrona maa ɲɛmaa ye ko ni maa kofɔlɔ ninnu filɛ nin ye ko ɲagali dɔ kun dan bɛ ninnu kan k'a jira k'a fɔ u ye jamana nafolo kɔni buruja u ye jamana nafolo suɲɛ ani baarakɛyɔrɔ min kun kalifala o la o y'o sinsin o baarakɛyɔrɔ kɔni kan ka se ka fɛn min ye jamana nafolo kɔni suɲɛ ani ka maaw ka se ka o kɔni namara cogoya min de la a jirala k'a fɔ n'i ye fɛn min ye Saido Bouteflika yɛrɛ jateminɛ maa don maa min si bi t'i jɔ fɛn min ye san 64 na fɛn min ye Ali Ada de ye ale ye san 57 bɔɲɔgɔnko kɔni de ye ko ninnu kɔni kun ɲɛ jalakilen don fɛn min ye kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ ko u na san 10 bɔɲɔgɔnko kɔni de kɛ fɛn min ye kaso kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko o ka kiiriw ko o kɔni kɛla fɛn min ye ntɛnɛn tɛmɛlen ni o bɛ na juin kalo tile 6 kɔni ma o de hukumu kɔnɔ ko fɛn min ye kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye Abdelaziz Bouteflika ale dɔgɔkɛ Saido Bouteflika ko o kɔni ye ale kiiri k'a jira k'a fɔ ko ale na san 8 bɔɲɔgɔnko ko a n'aw kɛ kaso kɔni kɔnɔna na fɛn min ye Ali Adad kɔni ye ko ale ta na kɛ san 4 bɔɲɔgɔnko ko o na o kɛ kaso kɔnɔ k'o datugu yɛrɛ de pewu o de hukumu kɔnɔna na sa a jirala k'a fɔ ko o bɛɛ bɔlen kɔ ko o na kasabi dɔ fana kɔni sara fɛn min ye Algérie yɛrɛ waramarabulon min bɛ yen n'u b'a wele ko trésor ko o na kasabi dɔ fana sara o ye k'a sababuya kɛ o ye degun min ta ka ɲɛsin faso kɔni ma. Nigeria jamana kɔnɔna u ka fɛn min ye fɛɛrɛtɔ min bɛ yen ni u b'a wele ko APC ni olu yɛrɛ bɛ fanga na bi ni fanga bɛ u bolo Mamadu Buhari ni ale ye o ɲɛma dɔ kɔni de ye a jirala k'a fɔ ko o kɔni na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min ye nin jɔyako in kɔni kɔnɔna na ka se ka fɛn min ye maa suganti o yɛrɛ cɛla maa min ni o kɔni bɛ se ka i yɛrɛ labɛn cogoya min na yaasa fɛn min ye kalafili min bɛ yen n'u kan ka kɛ Nigeria fɛn min ye san 2023 kɔnɔna na fɛn min ye novembre kalo san 2021 kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye o bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka o maa kofɔlɔ in kɔni den ɲini ko nka o bɛ ka o maa kofɔlɔ ɲini waati min na n'i ye o ka nin fɛɛrɛtɔ in yɛrɛ lajɛ n'u ye fɛɛrɛtɔ min bi fanga na bi APC ko a kɔni sɛbɛkɔrɔ tilale kɔni don o de la o bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini fɛn min ye Muhammadu Buhari kɔni fɛ ni ale ye jamana ɲɛmaa ye ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min ye farafarali min bi u ka fɛɛrɛtɔn walima bɛrɛbɛrɛtɔn in kɔni kɔnɔna na bi a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka ɲɛ kɔni sɔrɔ a la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen ni o ye Yemi Osen Banjo kɔni ye ni ale ye APC maa ye a jirala k'a fɔ ko ale fana kɔni ye maa ye cɛbɔ don maa min b'a fɛ ka kɛ APC o maa ɲɛmaa ye yaasa fɛn min ye san 2021 kɔnɔna na a na se ka kɛ fɛn min ye cɛbɔ ye fɛn min ye APC yɛrɛ tɔgɔ la jamana ɲɛmaaya ɲinini na cogoya min na.
Bamaji wale keba minu bi Kongo jamana kɔnɔna ni uni Kongo wolomasiri tabaw bi télé farala kuma bɛɛ ni fɛn ye san 2013 kɔnɔna ni o ye télé dɔ ci ni o kɔni kɛla fɛn ye Kongo yɛrɛ wolomasiri tabaw ka juguya kɔnɔna a jirala k'a fɔ fɛn ye ni o b'a jɛkulu yɛrɛ wele ko mouvement ji 23 mars ni donc ko M23 a jirala k'a fɔ télé tɛmɛlen ko u ye mugu pɛrɛnta ani kisɛ den ka se ka o kɔni ci fɛn ye Kongo wolomasiri tabaw kɔnɔna cogoya min na ko o kɔni kɛla sababu kɔni ye ka se ka Kongo wolomasiri taba maa fila ka se ka olu kɔni bɔnɛ o ni na nka fɛn ye maa duuru bɔɲɔgɔnko wɛrɛ bɛ yen ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔni jogila a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu u b'u wele ko terrorisiw ko o kɔni ye sɔrɔsiw ninnu ka daga ka se ka fɛn ye mugu pɛrɛnta ka se ka o kɔni ci o de la ni o sɔrɔsiw olu ka o daga ni a bɛ Buguza a jirala k'a fɔ fɛn ye a bɛ mara min fɛ u b'a mara yɛrɛ wele ko Ruzuru a jirala k'a fɔ fɛn ye province min don ni fɛn ye ni marabolo min don ni u b'a wele ko Nord Kivu ni ani Uranda jamana yɛrɛ ni o kɔni bɛ dancɛ kɔnde la a jirala k'a fɔ ni o wulikajɔ de sen fɛ sa fɛn ye Kongo wolomasiri taba maa fila bɔɲɔgɔnko kɔni olu kɔni ye diɲɛ to nka maa duuru bɔɲɔgɔnko bɛ yen ko olu sɛbɛkɔrɔ jogila fɛn ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka kuma lasela kɔni ka ɲɛfɔ cogo la n'u ye Sylvain Egege kɔnde ye a jirala k'a fɔ ko ni wulikajɔ min kɛla Bamaji walekɛbaw fɛ ka ni dansago tɔn ta ka ɲɛsin Kongo wolomasiri tabaw ma fɛn ye o ka kuma lasela kɔni y'a jira k'a fɔ Kongo wolomasiri tabaw ko u kɔni bɛ ka wulikajɔ bɛɛ kɛ ni waati masina in na ka fɛn ye pankuruw ta ka kisɛw kɔni ci yaasa ka se ka ni maa kofɔlɔ ninnu ni o ye M23 maaw ye u ka daga fɛn fɛn bɛ yen ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ci ka bɔ yen cogoya min na. Afrique du Sud jamana kɔnɔna olu ka kiritigilamaw ani u ka faamaw olu ye wulikajɔ kɛ ka jira k'a fɔ u na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ maa dɔw bɛ yen ko u ye jamana nafolo kɔni suɲɛ ni o ni u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Jacob Zuma ko o bɛɛ lajɛlen kɔni kun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka jamana kɔni suɲɛ cogoya min de la ni o maa fila ko o kɔni ye u ka ji kɔni kɛ butɔn na ka boli ka Afrique du Sud kɔni bila ni o maa kofɔlɔ ni o maa fila bɛ o bi du min de kɔnɔ u b'a du wele ko Gipta a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlɔ ninnu ko fɛn ye Afrique du Sud olu ka kiritigilamaw ani u ka kiribulo fo ka taa se o ka ministriso min kɔni ɲɛsin bɛ kiriko ɲɛnabɔli ma ani cakɛyɔrɔ min fana bɛ yen ni u b'a wele ko service correctionnel a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko u ye kunnafoniya jɔnjɔw kɔni sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlɔ minnu filɛ nin ye n'u ye jamana nafolo kɔni suɲɛ ka boli ka tunu ni olu bɛ k'u ɲini fɛn ye cogoya bɛɛ lajɛlen la ka se ka o kɔni nati fɛn ye kiritigilamaw senkɔrɔ cogoya min na ko fɛn ye jamana min bɛ yen ni u b'a wele ko Émirats Arabes n'u ye Saudiya jamanaw kɔni ye o y'a jira k'a fɔ ko o kɔni ye o tɛgɛ da ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni ka fɛn ye ka se ka u minɛ cogoya min de la ni o maa fɔlɔ ni o tɔgɔ ye ko Arajes ani filanan ni o ye Atul Gipta kɔni ye a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Émirats Arabes ko o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn ye ko tɛgɛ danbew kan ko o minɛ na nka fɛn ye Sud-Afrique olu ka ministriso min ɲɛsin bɛ kiriko ma ani u ka service correctionnel olu bɛɛ y'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ ko kuma in ko sababa kɔni don. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka a las'an ma an ka se ka laseli ka bɛ an b'an filɛbaga mandiw fo Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida fɔlɔ la quartier min bɛ yen n'u k'a ma ko Bangɔni an bɛ Bangɔni ka bɛɛ fo nin waati la aw kan bɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna.